Alors, qu'est-ce que nous allons aborder اليوم مع بعضنا في الفورمation هذيا. On va voir علاش il est important de nettoyer la peau. Pourquoi? Pourquoi plusieurs produits? علاش عندنا برشا beaucoup de produits à utiliser. Donc, نشوفوا شنو هما وعلاش. باش نشوفوا la cartographie produits d'hygiène Arvea. معناتها Arvea, qu'est-ce qu'elle propose pour les produits hygiène. وبعد باش نعملوا ان فوكس معناتها باش نركزوا على لي برودوي افيك لي فيش تكنيك نتاعهم ليوتيليزاسيون الكل à savoir l'hygiène pour le visage, l'hygiène intime et l'hygiène du corps. Ben, أول حاجة علاش le nettoyage de la peau est important. سبق وذكرنا في برشا beaucoup de formations وين ركزنا على l'anatomie de la peau وين حكينا على les couches de la peau اللي هما l'épiderme ou le derme وحكينا على régénération cellulaire ou comment ça se passe la régénération cellulaire au niveau de l'épiderme. Donc كيما تعرفوا l'épiderme يتجددوا الخلايا نتاعو quand on est معناتها jeune في ظرف 30 من 28 30 يوم. ودونك كيفاش يصير هالرينوفيلمون سيلولير كيما قاعدين تشوفوا توا على الشيما. هذايا الابيديرم نتاعنا عندنا دي سيلول اللي هما لي سيلول دو لا لام بازال تصير الريجينيراسيون معناتها يتنقلوا من اللام بازال من اللام بازال ولا ويطلعوا الميغر بشويه بشويه jusqu'à arriver à la surface de la peau وين ما يخلطوا la surface de la peau في الرينوفيلمون هذاك السيلول باش تمشي والفيي بشويه بشويه باش تخلط la surface pour former la couche cornée qui est composée de cellules mortes. Donc, c'est ce qui explique la desquamation. Donc, on parle de cellules qui desquament. Et, la peau, elle sécrète en permanence du sébum. Un peu de sébum au niveau des ailes du nez ou au niveau du menton, surtout le nez qui a la peau mixte. Aux états kif, la peau, elle sécrète la sueur, l'araq. Donc, نجيو احنا نشوفوا donc عندنا du sébum وعندنا de la sueur donc composé ce qu'on appelle le film hydrolipédique اللي هو نعتبروه موجود à la surface de la peau نعتبروه حماية للبشرة نتاعنا. Donc احنا علاش قلنا le nettoyage est important. كان يبدا فما برشا sueur برشا عرق باش يعطينا des mauvaises odeurs de la transpiration donc avec les bactéries des mauvaises odeurs والا تعطينا زاد كيف de l'irritation تتهرى البقعه وقت اللي فما برشا عرق وترو de sébum يعطي développement des bactéries. اذا كان عندنا ان اكسي de sébum واذا كان ما نظفوش القشره نتاعنا واذا كانش ما نعتنيوش بها يولي عندنا ان بروبليم دو بوتون d'acné d'imperfection de papules de pustules etc. Donc, le nettoyage est important. علاش؟ ولازم نعملوه le nettoyage على خاطر باش ينحي لنا tout ce qui est traces de poussière et tout ce qui est impureté et salissure اللي موجودة على البشرة نتاعنا. كان عندنا ريزيدو دو ليكران سولير ما احنا توا في الصيف سورتو نستعملوا ياسر ولا حتى في الشتاء دو ليكران سولير. برشا عباد يقول لك انا ما نغسلش وجهي ولا ما نعملش دي ماكياج على خاطر جو نو مو ماكي با دونك سو ني با لا بين. اور سي با فري اون ديماكي اون نيتوا لا بو على خاطر باش فما دي ريزيدو دو ليكران كان استعملنا خاطر فما تراس دو بوسيير دو فما ترانسبيراسيون فما traces de maquillage éventuellement. Donc هذا الكل لازمنا هذاك علاش لازمنا نظفوا اون انسيست باش نظفوا البشره نتاعنا خاطر ما نجموش نستعملوا حتى برودوي اذا كان لا بو ني با نيتوايي. دونك ريزولتا اذا كان احنا نظفوا مليح البشره نتاعنا واذا كان نعتنيو بها مثلا on démaquille, on nettoie, on lave avec un gel nettoyant ou avec du savon, on fait un gommage مرة في الجمعة etc. et ben la peau va
respirer khir, القشرة تكون أحلى, donc la peau devient plus belle, la peau va se sentir mieux, elle va respirer, la peau elle est plus douce et tout ça va faciliter l'absorption des produits de soins qu'on va appliquer tout de suite après le nettoyage. Alors, on ne choisit pas le même produit pour le corps. Avec Alèche pour l'hygiène, on a beaucoup de produits. On a l'hygiène pour le visage, les produits qu'on va utiliser pour le visage. Également l'hygiène pour le corps. On a l'hygiène intime. Pour la même personne, on ne va pas utiliser le même produit, c'est-à-dire le gel nettoyant, mais comme produit d'hygiène intime. Donc, il y a un gel douche, mais pour l'hygiène intime. Donc, avec Alèche, في كل بلاصة عندها les produits adaptés. Donc, وهذا الكل علاش خاطر فما un pH propre pour chaque zone du corps et des besoins spécifiques. معناتها ما نجموش نستعملوا le même produit pour tout le corps. Si on va présenter donc la cartographie produits d'hygiène, pour le visage, on a l'eau micellaire maquiller, nettoyer et tonifier la peau. Le gel nettoyant pour nettoyer surtout les peaux mixtes à tendance grasse. Le masque exfoliant. Donc pour nettoyer, c'est un produit qui va éliminer les cellules mortes, il va gommer la peau. C'est un 2 en 1, c'est un masque et en même temps exfoliant. Et le savon, on a toutes sortes de savons, il y en a selon le type de peau, le bachin interne. Alors pour le corps, on a les gels douche avec plusieurs senteurs et parfums selon sur le choix. Le savon miracle, le savon noir pour gommer, faciliter, à éliminer les cellules mortes. L'hygiène intime, donc on a notre produit pour l'hygiène intime et l'hygiène bucco-dentaire, on a le gel dentaire et le bain de bouche, bien sûr, qui va avec. On va se concentrer sur l'hygiène du visage. Alors, pour le visage, qu'est-ce qu'on va utiliser pour nettoyer la peau? L'eau micellaire. Alors, l'eau micellaire, c'est un produit qui va démaquiller, qui va nettoyer, qui va tonifier la peau. سبق وحكينا عليه برشا l'eau micellaire كيما قاعدين ديما نحكيو عليه ونأكدوا. Donc, c'est un produit باش ينظف البشرة حتى كان مانيش عاملة حتى حاجة sur le visage. Je peux appliquer l'eau micellaire نتاعي sur 2 cotons-disques باش ننظف البشرة نتاعي pour la rafraîchir. وعنده كيما حكينا برشا ونعاودوا زاد نحكيو عليه. عنده un effet hydratant, عنده un effet régulateur de sébum, un effet éclaircissant. Elle va nettoyer la peau, elle va démaquiller et elle va hydrater. Et c'est un produit qui est destiné pour le visage et les yeux. Donc, le maquillage des yeux. Kif le cocktail Arvea, donc la formule magique avec l'aloe vera qui a des vertus apaisantes, l'eau florale de fleur d'oranger qui a des propriétés apaisantes, régénérantes, va rafraîchir la peau avec un parfum très agréable, très apaisant. Les extraits de feuilles de ginkgo biloba, il y a un effet anti-âge, antioxydant, anti-inflammatoire, réparateur et protecteur. Ou une action anti-cerne, il va stimuler la microcirculation cutanée du contour de l'œil, mais ce n'est pas un produit anti-cerne. Il va stimuler la microcirculation cutanée, ça ne veut pas dire que c'est un produit qui va enlever les cernes. Non, juste pour activer la microcirculation cutanée. Et puis la provitamine B5 qui a une action apaisante. Donc c'est un produit de nettoyage, nettoyant, mais aussi c'est un produit de soin. Ce n'est pas uniquement un produit de surface, mais c'est un produit qui est riche en actifs
qui ont beaucoup de propriétés apaisantes, hydratantes, réparatrices, protectrices. Deuxième produit nettoyant, le masque exfoliant. On a bien sûr le gel nettoyant, le savon en colle, mais on s'est concentré sur ces deux produits-là. Alors, le masque exfoliant, donc, ça convient à tout type de peau. Il va éliminer et aider à éliminer les cellules mortes. Il va redonner de l'éclat au teint. Bien sûr, on a un gommage mais surtout si on va partir à la plage ou pour les vacances, etc. Mais نعملوا un gommage pour préparer la peau au bronzage وعنده également un effet anti-âge. وهذا الكل grâce à la formule riche en huile d'argan bio qui a une action nourrissante. La poudre de noyau d'abricot pour aider à l'exfoliation naturelle. Le gel aloe vera pour des propriétés hydratantes apaisantes, de la glycérine végétale, l'huile d'avocat, l'huile de pépin de raisin, l'huile de pépin de figue de barbarie pour un effet anti-âge, l'extrait naturel de concombre pour un effet hydratant et éclaircissant, et puis l'huile végétale de nigel pour une action antimicrobienne et purifiante. Donc, comment appliquer notre gommage? On va humidifier légèrement humide. On va poser notre masque exfoliant à la louche, on sur le cou et on évite surtout le contour de l'œil. On va le masser en mouvement circulaire. ومن بعد باش نحيوه بالماء نغسلوه ونشيحوا بالقدا القشره نتاعنا وبعد نعديو دو كوتون d'eau micellaire bien imbibée ou l'eau micellaire pour تعمل le rôle de la lotion tonique. Je vous les conseils qui vont accompagner les produits de nettoyage. Juste un petit problème technique, je n'arrive pas à défiler les slides. Alors, les conseils. Alors, on évite rapidement l'ouche. Donc, on utilise une serviette propre. Comme en général, c'est le vrai nid à bactéries. Donc, soit un papier Kleenex ou là une serviette vraiment propre. Alors, et tamponner le visage, surtout si vous venez de rincer votre visage avec de l'eau du robinet. إذا كان نغسل وجهنا bien sûr بالماء السبال نتاع المساسين donc ماذا بينا ديما دو كوتون d'eau micellaire qui suit le rinçage pour neutraliser l'effet du calcaire, pour hydrater la peau et pour tonifier. Voilà. Donc, qu'on كملت la première partie hygiène visage, je passe la parole à Hene qui va continuer avec le reste de la formation. Pour les questions, on va laisser les questions en fin de session. Dès que تكمل Hene, le forum questions sera ouvert. Voilà, je vous remercie infiniment. Je cède la parole à Hene.
Merci Asma. Marhaba bikum. Donc, je suis très ravie de cette nouvelle formation thématique hygiène. Je vais continuer donc la partie hygiène intime et la partie hygiène du corps. Je partage avec vous mon écran. Donc, Asma, نحي le partage. Je puisse partager mon écran. نحيت هنا Ça البارتاج. y est, ok. Donc, je vais commencer. Donc, quand on parle hygiène intime, on parle un besoin de tous les âges, un besoin homme et femme, un besoin de toutes les saisons, si donc في كل وقت, ou un besoin quotidien, entre une fois et 2 fois par jour maximum. L'hygiène intime, notre produit de gel intime, يتميز كونه homme et femme, enfant et adulte, qui ont enfant supérieur à 3 ans, parce que le formule elle est très douce et très naturelle aussi. Il respecte le pH de la zone intime et de la zone anale. Il est sans savon, sans sulfate aussi, donc il est très doux pour la zone intime. Il contient des agents lavants doux tolérés en bio, qui m'a le cocamidopropylbétaïne. Il a aussi des propriétés relaxantes, apaisantes et adoucissantes. Et il a aussi des vertus antibactériennes et antifongiques, معناتها مضاد للجراثيم والفطريات. هذا الكل بسبب الكومبوزيسيون نتاعو les ingrédients naturels, il est riche en ingrédients naturels اللي هما l'extrait de fleurs de camomille sauvage, معناتها مستخلص زهرة الببونج السوفاج, la glycérine végétale, glycérine النباتية اللي نعرفوها ترطب, الكامومي مهدئة وفي نفس الوقت عندها quelques propriétés antiseptiques. نلقاو فيه زادة le gel d'aloe بربادنسيس اللي هو apaisant مهدئ, وعنده زادة خصائص مضادة للفطريات وللجراثيم وزادة مرطب. نلقاو فيه لاسيد لاكتيك اللي يعدل الحموضه تاع لو جيل انتيم نتاعنا, يخليها ما بين 4.5 فما فوق, دونك تقعد ديما مناسبه للزون انتيم. في نفس الوقت يساعد على تقشير الخلايا الميته, وفي نفس الوقت اللي هيدراتون مرطب. نلقاو فيه زاده لويل اسونسييل دو جيرانيوم روزا, العطرشيه, الزيت الاساسي نتاع العطرشيه اللي يتميز بكونه عنده خصائص مضاده للبكتيريا, وفي نفس الوقت مرطب ويعطي ريحه بنينه. وزاده لا برو فيتامين بي 5 لو بونتينول اللي كلكم تعرفوها, مرطبه اي apaisante, مهدئه. هذاك يخليه يمشي enfant et adulte, hommes et femmes. Donc, comment utiliser notre gel intime? Le gel intime s'utilise sur les parties intimes comme un savon liquide en usage externe. Donc, ديما الاستعمال يكون خارجي, ما يكونش استعمال داخلي. On fait mousser dans le sens d'avant en arrière et non pas le contraire, puis on rince bien à l'eau. Donc, يكون من الأمام إلى الخلف باش ما نقلوش البكتيريا متاع الزون أنال للبارتي فاجينال, ولا إذا كنا نحبوا شيلوم aussi. Donc, ديما الاستعمال يكون dans le sens d'avant en arrière et non pas le contraire. Les conditions de conservation, donc ما نستحفظوش به في مكان فيه رطوبة, يكون dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et loin des sources de la chaleur. Donc مش في السال de bain, في التواليت ممكن إذا كان ما ندوشوش فيها, إذا كان ما فماش humidité. إذا كان فما humidité راهي ممكن تقلق شوية البرودوي.
les conseils d'utilisation, les gels douche et même les huiles de douche et tout autre produit pour le corps, alors irritant et agressif pour la zone intime et déséquilibre la flore intime. La flore intime هما مجموعة البكتيريا النافعة الموجودة في الزون انتيم واللي يلزم تكون اون ايكيليبر، لازم تكون متوازنة باش تحمينا من العدوى من لي زانفيكسيون كيف ينقصوا برشا نجموا نمرضوا وكيف يزيدوا نجموا نمرضوا. دونك يلزمنا نحافظوا على ايكيليبر. هذيك علاش ننصحوا بجيل انتيم وما ننصحوش d'autres produits qui n'est pas approprié pour la zone intime. Un autre conseil, ne pas dépasser 1 à 2 toilettes intimes par jour pour ne pas perturber l'équilibre fragile de la flore intime. Donc هذوما مجموعة جراثيم النافعة خاطر كيما نقولوا كثرة النظافة تمرض، قلة النظافة زادت تمرض. Donc il faut toujours garder un équilibre. نصيحة أخرى, il faut bien se rincer, نشلوا بالباهي بالماء, et bien vous séchez après votre toilette intime délicatement en tamponnant et non pas en frottant, et ceci qui m'apporte comme d'avant en arrière et non pas le contraire. نصيحة أخرى اللي تخلي les mycoses يكثروا surtout في الصيف. علاش؟ على خاطر on se bronze avec un maillot mouillé. وانتم تعرفوا حاجه اوميد تشجع الفطريات وتزيد انت تعطيهم السخانه دونك يتكاثروا يحبوا l'humidité et la chaleur. دونك اللي يحب يعمل برونزاج il vaut mieux يعملوا avant de se baigner والا il change le maillot après avoir été baigné خاطر on doit se bronzer avec un maillot qui n'est pas mouillé. Donc هذوما les conseils pour l'hygiène intime. Je vais passer maintenant à l'hygiène du corps. Ce que propose Arvea, ce sont des gels douche qui ont les propriétés suivantes. Donc, ils nettoient et hydratent, ils نظفوا ويرطبوا في نفس الوقت. Les gels douche Arvea sont sans colorant, sans parabènes, sont doux avec un pH neutre, yani pH aux environs de 7, le meilleur pH pour l'hygiène du corps. Ils sont riches en gel d'aloe vera et en glycérine végétale. Ils contiennent aussi de l'huile d'argan biologique et ils ont une texture onctueuse et veloutée. Les conditions de conservation, kif mouche salle de bain, dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Les ingrédients naturels, الموجودين في les gels douche Arvea, beaucoup de gel d'aloe vera, de la glycérine végétale qui est hydratante et humectante, donc تحافظ على الماء الموجود في وسط الجيل وتعطي زادة الرطوبة للبشرة. وفيهم زادة l'huile d'argan biologique اللي يغذي وما يخليش البشرة تشيح. كما تعرفوا ندوشوا برشا في الصيف دونك ماذا بينا ان جيل دوش نوريسون يكون hydratant et en même temps nourrissant باش البشرة ما تشيحش. Les conseils d'utilisation de nos gels Arvea sont les suivants. Donc, déposer une noisette de gel douche sur une éponge ou un gant de toilette bien mouillé. Ajouter, l'idéal, c'est d'ajouter encore, surtout tawa sif. Il vaut mieux ajouter 3 gouttes d'huile d'argan biologique. Nos gels فيهم l'huile d'argan, mais puisque c'est un astuce d'ajouter 3 gouttes d'huile d'argan في النوازات اللي باش ندوشوا بها et on applique sur tout le corps en massant légèrement dans le sens du retour veineux. معناتها de bas vers le haut ننزلوا وكي باش نرجعوا le sens contraire qui مش نرجعوا le sens contraire on effleure par effleurage mais ننزلوش le sens contraire ننزلوا ديما dans le sens du retour veineux et à la fin de la douche on veille à bien se rincer et on évite aussi le contact avec les yeux ou ديما le visage عنده son gel nettoyant propre à lui. Les conseils qu'on peut donner c'est qu'on doit gommer son corps une fois par semaine et une fois par quinzaine pour les peaux sèches avant de se doucher. Le savon noir facilite le gommage.
On doit aussi masser en appuyant légèrement deux pas vers le haut dans le sens du retour veineux, puis revenir dans l'autre sens en effleurage. يعني كي نرجعوا في السens اللي من بعد ما ننزلوش نرجعوا بشوية. Mais tout ce qui est appuyé, c'est dans le sens du retour veineux. Essuyer doucement sans frotter, car ceci risque d'irriter et d'hyperpigmenter les zones agressées. Donc, on frotte, on hyperpigmente. نغمقوها البلاصه مش نعملوا لها فروتمون بعد الفروتمون هذاك مش يعطي hyperpigmentation باش يغمق البلاصه خاطر il va accélérer la mélanogenèse. Donc مش ينشط صناعه الميلانين. هذيك علاش لي زون اللي يبدا فيهم فروتمون نلقاو الكولور فيهم بدات تولي من الاول غوز ومن بعد تولي marron. Donc ماذا بينا كي نشفوا من on ne frotte pas. Et un autre conseil, c'est que après la douche, où le paume est encore humide, il est idéal et surtout en été, d'hydrater la peau après chaque douche avec notre crème miracle. هكاك وقت البو تبدا مازالت humide juste بعد الدوش l'absorption تاع البرودوي تكون اقوى على خاطر les cellules يبداو بعاد شويه على بعضهم puisque la peau elle est humide. Donc la pénétration du produit تكون meilleure et le résultat sera aussi meilleur. Je vais passer maintenant au spray déodorant pied اللي ان شاء الله يتوفر في الجزائر زاده. Les fonctions c'est qu'il normalise la transpiration, يعدل التعرق نتاع الساق. Il élimine les mauvaises odeurs, ينحي الروايح الخايبة، يهدئ الحكة. Il procure aussi une sensation de fraîcheur. يخلي الساق مفرشكة. الخصائص نتاعو c'est qu'il est sans colorant, très riche en gel d'aloe barbadensis ou aloe vera. C'est la même espèce. Ce sont deux noms synonymes de l'espèce. Mais le khasa'as ntaa'ou zada c'est qu'il protège les pieds tout au long de la journée. Et ceci grâce à ces ingrédients naturels, le gel d'aloe barbadensis, la glycérine végétale et le lactate de menthil, un ingrédient compatible bio, qui يعطي une sensation de fraîcheur et il élimine les mauvaises odeurs. والجل d'aloe vera كما تعرفوا il est astringent, يضيق les pores, donc الساق تولي تعرق اقل خاطر les pores اللي باش يخرج منهم العرق يضيق. Donc, les ingrédients اللي يخليوا notre spray pied très efficace. كيفية الاستعمال vaporiser 2 à 4 pulvérisations sur chaque pied بطبيعة البي مغسولة ومنشفة بالباهي et on masse l'ensemble du pied ainsi qu'entre les orteils بين الصوابع الساقين on doit masser aussi ولازمهم يكونوا مشيحين بالباهي donc نغسلوا الساقين نشيحوا بالباهي قبل ما نستعملوا notre déodorant spray pied. Le produit s'utilise aussi sur les chaussures et les chaussettes pour éliminer les mauvaises odeurs et il peut s'utiliser aussi pour les enfants de 5 ans et plus. On va se poser quelques questions. Quels sont les indicateurs d'un mauvais nettoyage? Donc, le nettoyage, il n'est pas bien. C'est lorsqu'on zappe le démaquillage. Donc, le maquillage, directement, c'est un mauvais nettoyage. Lorsqu'on ne nettoie pas à la bonne fréquence, il y a peu ou beaucoup c'est un mauvais nettoyage. Lorsqu'on n'utilise pas le produit adapté à la zone, un gel bouche pour l'hygiène intime alors que son pH n'est pas très compatible avec l'hygiène intime et même la texture. Et lorsqu'on ne rince pas bien, c'est un mauvais nettoyage. Et enfin, lorsqu'on ne gomme pas à la bonne fréquence, un mauvais nettoyage. Je vous remercie maintenant pour votre attention et on vous cède la parole pour répondre à vos questions. Merci René. نتعداو للي questions.
مدام سمر. تفضل مدام سمر. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. وش راكي مدام لاباس؟ الحمد لله. ميرسي على المحاضرة. حابة نسقسي برك. كاينين بزاف يسقسيو على واسمو اللي عندهم حب شباب. حب شباب. كاين اللي يدير جل الويفيرا. داروا جل الويفيرا وزاد لهم الحب اكثر. كيفاش ننصحوهم كي يزيدوا لهم الحب كي يديروا جل الالويفيرا؟ كيفاش ننصحوهم؟ اسكو يحبسوه ولا ما فهمتش كيفاه؟ الساعة طريقة الاستعمال نتاع الجل دالوفيرا ما نحطوش في الشمس خاطر إلي فوتو سونسيبيليزون، معناتها كي نحطوه في النهار وخرجوا للشمس حب مش وين نصحتهم باش يديروا في الليل. في الليل هي. وقالت لي كي دارته زاد خرج لها الحب اكثر وفيه احمرار. Donc je pense que c'est une allergie à un composant du gel. Donc في الحالة هذه ما دام الحب فيه احمرار يوقفوا الاستعمال. خاطر الحب هذاك صغير يا اما من الشمس، اذا كان حطوا الجل وخرجوا للشمس وقتها باش يغيروا طريقه الاستعمال. اذا كان هما استعملوا بالطريقه الصحيحه مادام حب صغير دونك il se peut que c'est une allergie مادام فيه احمرار دونك يحبسوا الاستعمال. تسمى عندهم حساسيه من الوفيرا كيما هكا؟ نجم تكون حساسيه من الوفيرا ولا ان اوتر كومبوزي دون لو جيل. احنا عندنا مشكل، عندنا 85% جيل ناتيف دالوفيرا هي glycérine végétale conservateur فهمت. مواد اخرى تنجم تكون وقتها يستعملوا hygiène visage avec le gel nettoyant. Je passe la parole. دونك بالنسبه للروتين دو سوان بالجل نيتويون، دونك اذا كان عندنا بو غراس معناتها قشره مزيته تستعمل جل نيتويون تغسل به كل يوم الصباح. وبيان سور ما ننساوش الكريم دو جور وليكران توتال، هذاك الكل لازم منه معناتها، فهمت؟ فوالا هادو ديرهم في النهار. مي جل نيتواي جل الويفيرا ديروا في الليل. جل الويفيرا ماهوش برودوي نيتويون، ما نغسلوش به وجهنا، نحطوه جوست على الوجه، سي ان سوان. داكور فوالا. تسمى كي يكون واحد بشرته بزاف دهنيه يدير جل نيتوايون. هذيك جل نيتويون تغسل به تنظف به القشره نتاعها البشره نتاعها. تبدا عنا البشره الدهنيه ولا لابو ميكس، نظف وجهك بجل نيتويون تغسل به وجهك معناها. لا درك سؤالي انا تسمى اللي عندها حب شباب ما هي الحالات اللي دير فيها جل نيتويون مع جل الويفيرا؟ ما هي الحالات اللي دير جل الويفيرا وحده؟ انت والجل اغزر الجل نيتويون هذاك باش تنظف وتغسل به وجهك. كان عندك قشره مزيته ولا قشره فيها الحب ولا بو ميكس، العباد اللي تحب تنظف وجهها وهنيا لو جل نيتويون يكونسيي منصوح للناس اللي عندهم قشره مزيته واللي عندهم مثلا حبوب، خاطر ينظف ويشيح ويلبسوه داك ليكسيد سيبوم الكل. داكور باهي. بالنسبه للجيل الويفيرا مثلا لو برودوي جيل الويفيرا يستعملوه في الليل
كيف للناس اللي عندهم مشاكل نتاع اكسيد سيبوم والا بوتون داكني، معناتها اللي عنده الحب ينقص من كميه الحب، ينظف مش ينظف معناها هذا يلابسورب يشيح شويه الوجه الاكسيد سيبوم يقل، فهمت؟ دونك ويستانس عملوه في الليل. داكور. ومام واسمه صابون ميراكل. الصابون ميراكل ما تغسلش به وجه، عاد هي باش تغسل الحمى بالصابون ميراكل. نو كاينه وحده عندها شويه حب تمس شويه برك تحت الفم، تحت الفم تاعها. قالت لي غسلت بصابون صابون ميراكل لقات نتيجه، قالت لي تما يبس الحب هذاك وتنحالها. والله سي بون بوتيتر هو معناتها سي ان كا خطف معاها وعطاها نتيجه، ما هو الصابون ميراكل نغسلوا به الحمنا، مي ماهوش ان نيتويون كيما لو جيل نيتويون، فهمت؟ ولا كيما لو سافون على الويفيرا ولا اللي هو تو ان شاء الله يوصلوا بروشينمون. فوالا بارك الله فيك. مرحبا بك مدام، يعيشك. بون سواري. ميرسي. تفضل. Une autre question? Anouche. رنوش حل لها الميكرو محمد. حلت لها اسمها، حلت لها. داكور. شوف حد اخر. مدام نسيبة. به نهيدة. مدام مليكة. مليك. مليك. شوف حد اخر محمد. اسمع. وي. نهيدة. فما شكون يقول après un gommage visage, est-ce qu'on doit toujours appliquer une crème hydratante ou non? Parce que les pores, bien sûr, parce que les pores s'ouvrent. Les pores s'ouvrent باش يسكروهم بالماء البارد. Ne s'ouvre pas les pores avec un gommage. Il ne s'ouvre pas les pores avec un gommage. Il ne s'ouvre pas les pores. Un gommage باش ينحي les cellules mortes يعاون على la desquamation. Il assouplit la peau وكاو. Tout de suite après, on rince بالماء 2 cotons disques de lotion d'eau micellaire. ومن بعد نحط لا كريم دو جور ولا لا كريم دو نوي نتاعي. باهي مدام نهيدة جو بونس حلينا لها ميكرو. انا عاد حلت لها مرة أخرى. اوكي. مساء الخير. السلامة، مرحبا. مساء النور. صافا بزاف الحمد لله. عايشك. ميرسي. يسلمك. Je pose une question par rapport pour هذاك l'eau micellaire. Donc هو l'eau micellaire plus un démaquillant. Est-ce qu'il referme les pores? C'est-à-dire exactement ماشي نستعملوه pour يعني comme un démaquillant. Est-ce qu'عنده استعمالات أخرى؟ C'est-à-dire باسكو انا جلي كونسي وحده قالت لي انا باسكو درت كريم دو نوي في الليل، قالت لي راني ندير لو ميسيلير قبل ما ندير لا كريم دو نوي ديالي. يعني اسكو سي جوست سكي ان تران دو فير؟ Alors, pour l'eau micellaire, donc c'est un produit démaquillant qui m'a fassarna qbila. عنده 3 actions au fait. Donc il démaquille. Il tonifie, donc le rôle de la lotion tonique, où il démaquille les yeux au même temps. في عوض باش تاخذ 2 démaquillants et une lotion tonique, عندك la réponse في un seul produit. بالنسبة للeffet, il resserre les pores. عنده un effet astringent. معناتها قبيلة كنا نحكيو
Parmi les actions, il y a Ando, il tonifie, il hydrate, Ando une action sur la microcirculation cutanée, mais Ando également une action astringente. Donc, il نظف à l'intérieur des pores ويضيق طريف في الpore. Mais ماهوش ce n'est pas un produit, l'action terreau principale, il y a une action astringente. D'accord? Donc, c'est un produit parmi les actions, une action astringente. Voilà. C'est-à-dire, si chaque jour, ديال الوميسيلار ومن بعد باسكو عندي شويه الريزو هناك. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. قلت لك اسكو يعني سي با اوبليغاتوار chaque jour دير لازم لوميسيلار. قالت لي باسكو سي اون ابليكاسيون qu'elle fait chaque jour avant de mettre la crème domiciliaire. Je ne suis pas du genre qui elle se maquille pas, elle me dit le maquillage. C'est-à-dire elle met boc, je vois les domiciliaires c'est adéquat parce que elle hydrate la peau d'elle, elle la laisse bien qu'à nettoyer. Je me maquille pas du tout. Je l'utilise toujours avant de mettre la crème de nuit. Très bien. Donc c'est une bonne chose. على خاطر أكدنا قبيليك في la première partie du nettoyage du visage, il faut nettoyer le visage avec l'eau micellaire ou un autre produit, même si on n'est pas maquillé. Donc, on nettoie, même si on n'est pas maquillé. Ou l'eau micellaire, c'est vrai qu'elle a une action hydratante remarquable. Même si on est à court de crème de jour ou de nuit, si on passe de coton-disque d'eau micellaire, la peau est hydratée. On ne sent même pas le besoin d'appliquer sa crème tout de suite après le passage de l'eau micellaire. Elle a une véritable action hydratante et remarquable sur le champ. Donc, elle est sur la bonne voie, votre cliente, parce qu'elle a bien identifié sa routine de soins. Voilà. D'accord, merci. Une deuxième question à propos de l'exfoliant, le masque. Est-ce que l'utilisation de tarot pour la peau grasse, c'est une fois par semaine ou 2 fois par semaine? Une fois par semaine, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour la peau grasse. Et pour la peau sèche? Une fois par quinzaine. Une fois par quinzaine. Tout à fait. D'accord. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Même au revoir. انا نهضر وانتو تهضروا انا اللي كنت في الفورماسيون في تونس ما هضرتش معاك كنت معاك ما هضرتش Mohamed, تعطينا une autre cliente. Fatih. Allô? Oui, Aslema. Aslema, comment ça va? Merci. Vous allez bien? Merci pour l'information. Merci, madame. Et Aïcha, j'ai une question, s'il vous plaît. Il y a une dame qui transpire beaucoup de son visage pendant l'été. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle transpire beaucoup pendant l'été. Surtout son visage. Oui. نجم نجاوب أسماء. peut-être الساعة الدم هذيك اللي en période de ménopause ولا pré-ménopause. نجم يكون non. Pardon, elle a fait شغل خلاص جازت على la ménopause. جازت على la ménopause, c'est bon. فاتت على المينوبوز. فاتت عليها وي. قداش فاتت بربي؟ واحد هكذاك 4 ans je crois. مازال نجموا يقعدوا لي بوفي دو ثم ينجموا يقعدوا لي بوفي دو شالور. دونك احنا on peut proposer deux choses. حاجه traitement de fond الماكس ماكا.
وي كونتخ العلامات نتاع المينوبوز، يعدل عنده ان افي اللي يعدل العلامات نتاع المينوبوز كيما السيفالي لي بوفي دو شالور ايتترا. ينظم شويه الهرمونات خاطر اكيد فما ان ديزيكيليبر هرمونال كبير في اللاج هذيك يصير. دونك الماكس ماكا البريز نتاعو باش تكون 2 جيلول 3 fois par jour pendant les repas avec un grand verre d'eau. Pendant les repas, d'accord. Avec un grand verre d'eau. تنجم تاخذ حتى اقل، تنجم حتى 4 جيلول. مي اذا كان باش تاخذ 6 جيلول مش توصل لي زيفي الكل نتاع الماكس ماكا اللي هما ابار كونه يعدل دونك ليكليبر هذايا عنده بليزيور اوتر افي. دونك تنجم حتى 4 باغ جور تقسمهم مرتين على النهار. on peut penser زاد الجيل d'aloe vera شويه في الوجه في اليد parce qu'il a un effet astringent donc عنده un effet anti-transpirant. ديجا موجود في الغولن، هو في الغولن نتاعنا ناتوريل لي غولن نتاعنا بوسكو يضيق البور دونك ينجم يقلل من هيك العرق هذاك. ما تستعملوا في الليل. مي اذا كان البو نتاعها اللي سيش، علاش نقعدوا نخافوا شويه من الجيل دالو فيغا خاطر كل يوم ممكن يشيح، يعني كل ليله ممكن يشيح لابو. دونك هي عينها ميزانها، اذا البو تشيح هي قص ترتب على ضغط فوالا تنقص في الاخر ماشي توتا النوغي اوسي. وبعديك تنجم ترجع له بشويه معناتها هي الفا بيرسوناليزي سا كوندويت ا تونير وحده تخلي الريبونس مناسبه للكام تاعها هي، يعني طريقه الاستعمال والكميه وكل شيء هي عينها ميزانها. Et pour le max maca, la cure لازم 1 mois ولا 2 mois؟ max maca minimum 1 mois minimum. 1 mois. Mais هو 3 mois c'est le maximum. Ou 4 gélules c'est suffisant à son âge. 2 gélules le matin في وسط الماكله و 2 gélules القايله في وسط الماكله avec un grand verre d'eau. وما بين الشهر والشهر فما une petite pause de 3 jours. 3 jours, voilà. De 3 jours, ترتاح ما تاخذوش بالكل. Maximum 3 mois la cure. D'accord, merci madame. يعطيكم الصحة. Et elle peut aussi refaire une autre cure, لكن ترتاح معناتها. Elle peut faire 2 cures في العام par exemple. D'accord, ok. Merci madame. يعطيك الصحة. Merci. Bonne fin de journée. Merci. بسلامة. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Monsieur Aïssa. مساء الخير. عسلامة. الله يسلمكم. لاباس؟ ميرسي. يعيشك. الحمد لله وصحة عيدكم كمام اون روتار. معليش. ميرسي بارك الله فيك. فيك بركة. أنا أختي حنسقسيك لو جيل نيتويون. كاين دي كليون عندي كي يرتبوا به يقولوا لي يخرجوا لي بوطون في وجهي، ما على باليش وعلاه، ماشي كامل، كالكو زان يقولوا لي باللي يخرجوا لي بوطون كي يغسلوا به، سواء دي زوم او بيان دي فام. هذا هو لا كيستيون، لا بروميير كيستيون. هنا تجاوبها. باهي اذا كان البو اللي ساش احنا ما ننصحوش بالجيل نيتويون. في الكا دو لا بو سيش ننصحوا بيه في البو غراس اي ميكست. كي تبدا سيش مش يقلقها لو جيل نيتويون باسكو لي تري ريش اون الوي فيرا اللي هي استرانجونت، دونك تنجم تزيد تشيح شويه تنقص لو سيبون. وهكيكا ينجم الحب يزيد يظهر تلمون تشيح البو. والا زاد معناتها يا اما الناس اللي يستعملوا هذوما ايزون اون بو سيش، يا اما اون الرجي على دي كومبوزون. خاطر لو جيل نيتويون راهو في حتى مشكله. انا واحده من الناس نستعمل فيه جي اون بو ميكس، ديك علاش قلت لك في البو ميكس وفي البو غراس ننصحوا بيه. وللناس اللي عندهم الرجي للالوي فيرا خاطر الي تري ريش اون الوي فيرا. الوغ دي باغ اكزومبل يقترحوا عليا لي جون يقولوا لي كي يعود عندي لي بوطون في وجهي واش تنصحينا؟ انا سي با حب هذاك الحب شباب لي بزاف جوست كي اللي حب خفيف
داكوغ على بالي بلي الحب الاخر لازم له لو جيل الوفيرا مي انا نقول له ننصحك باه دير لو جيل نيتويان بوغ نيتوايي لا بو اي تو سورتو لي جون جو دي بيان لي جون ما نقدرش نقولوا اعمل اونتي سولير ولا اي با نقولوا اغسل بالجيل نيتويان ويقول لي بلي داري لي بوطون في وجهي هو اذا كان عنده دي بوطون، اذا كان البون تاعو الي غراس والا ميكست يغسل بجيل نيتويان. اذا جيل نيتويان عمل له حب معناتها راهو بتيتخ عمل الرجي. داكور دونك نخليو لو جيل نيتويان و va penser à un savon par exemple. اما حسب التيب دو بون تاعو عندنا لو سافون الو فيرا اذا كان بو غراس. إذا كان البو اللي سيش فما لو سافون ارغان ولا لو سافون كاريتي. وحنا في الجزائر مازال ما عندناش هذا الصابون بور لو مومون جوست عندها الأوميسلير زادت معناتها الإدغات الأبيز الحب اللي عنده في وجهه الحب سواء راجل ولا مرأة. الأوميسلير اللي ميكست. Pour anti-tache, madame aussi, est-ce que on peut utiliser l'anti-tache pendant l'été ou bien non? Est-ce qu'on نخليوها نقدروا l'anti-tache نستعملوه في الليل احنا نورمالمون في الليل sur les taches في الليل وفي النهار non une cure de 3 mois pour avoir un bon résultat là. Déjà le cure نتاعو طولها 3 mois. d'accord. Sur les taches هكاها احنا نقولوا راهو هو انتي تاش سور لي تاش مي فما شكون il n'a pas معناتها ما عندوش دي تاش ما يحب يفتح شويه ان طون في الكولور يحب ان ايفي اكليرسيسون وقتها يولي يحط على وجهه الكل وما يحطش معناتها اذا كان هو ما عندوش دي تاش فهمت يحب ان ايفي اكليرسيسون ولمده 3 mois on ne dépasse pas 3 mois في الانتي تاش. اسكو لازم في النهار يعمل إكران سولير؟ لازم إكران سولير. هذيك حاجة أوتوماتيك راهو الإكران سولير راهو سي ان سوان معناتها أوتوماتيك فهمت أنت صيف ولا شتاء فما بالك في الصيف فما بالك في الصيف. ميرسي.